बैरकपुर सुल्टी के जेर एहतमाम चंदरपुकुर अमला सिनेमा के सामने से चेयरमैन बैरकपुर म्युनिसिपलिटी उत्तम दास की क़यादत में अजीमुशान कल्चरल रैली निकाली गई, जिसमें एमपी अर्जुन सिंह, नायब चेयरमैन सुब्रभात घोष, काउंसलर सम्राट तपदार, एमसीआईसी राजा पासवान, एमसीआईसी नौशाद आलम, काउंसलर शेख राजा के अलावा मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलर, तृणमूल लीडरान, स्कूली बच्चे, कॉलेज के तलबा और तालबात, 129 बैरकपुर पूजा कमेटी के मेंबरान, क्लब और अदारों के मेंबरान शरीक रहे। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. दुर्गा पुजो कमिटी के लिए तैरी बैरकपुर दुर्गा पुजो समन्वय कमिटी बैरकपुर पौरसभार माननीय पौर प्रधान श्री उत्तम दास महाशय बैरकपुर दुर्गा पुजो समन्वय कमिटिर सभापति आज एक स्वर्णाढ्य पदयात्रार आयोजन करेছি। এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই ইউনেস্কোকে, যারা আমাদের বাংলা ও বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ উৎসবকে আন্তর্জাতিক উৎসবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপনে এই বিশাল পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। তাই ব্যারাকপুরবাসীর কাছে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ শারদীয় প্রীতীয় শুভেচ্ছা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছে। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ডাকে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানাতে আজকে এই বিশাল পদযাত্রায় সামিল হয়েছে। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ব্যারাকপুর পৌরসভার উদ্যোগে क्या बोलना चाहेंगे आज का रैली का लेकर? बंगाल के सभी पूजा कमेटी के लोग आज और ममता बनर्जी का स्वागत कर रहे हैं। आज की इस पूजा उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली सेक्शन से जो लोग हैं, जहाँ से संस्था है, जो पूरे दुनिया को अच्छे कामों के लिए ये सब करती है, समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, इसको पूरे प्रभाव से वो समर्थन करते हैं। ये एक जातीय पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के हिंदू मुस्लिम एकता में क्या पैगाम देना चाहोगे? एक साथ शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ आनंद को बांटते हैं। বলছি 129টা ব্যারাকপুরে পুজো কমিটি আছে, পৌরসভার জুরিডিকশনে 129টা পুজো কমিটি আজকে আমাদের এই শোভাযাত্রায় জয়েন করছে এবং আমাদের সাথে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, দুর্গা পুজো হচ্ছে বাংলার সবথেকে বড় উৎসব। সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে যে বাংলার যে সংস্কৃতি, বাংলার যে কৃষ্টি, সেটাকে বজিয়ে রাখার একটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা প্রেরণা। আমরা সবাই সেই প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের পুজো কমিটি নিয়ে যে শোভাযাত্রা করব, এটা আমাদের একটা বাংলার গর্ব এবং সবচেয়ে বড় কথা একটা ভারতবর্ষের গর্ব। এবং ইউনেস্কোকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলার এই সংস্কৃতিকে তারা যে একটা সম্মান জানিয়েছে।